Buenas gentes de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video, bueno, a un nuevo juego, mejor dicho, entre comillas juego, nuevo juego para el canal. Este juego es el Tales of Cestiria, creo que se llamaba. Espérenme tantito, con el mando no lo está detectando. La pose en inglés. I want to feel your hand right now. You are the place, my only home. Uy, se saltó la intro, qué raro. No me detecta el mando. Aceptemos todo. Tales Iris. Vamos a bajar un poco el volumen. No se puede configurar. Aquí está. Dificultad, vamos a dejar en dificultad normal. Velocidad de cámara de detalle. Sí. Volumen de música. Vamos a dejar todo en como en 40 aproximadamente. La música vamos a bajarla bastante realmente, no tanto. Los efectos al 40. Sighted. First aid. There. Demon Fang! Aceptar, configuración de control de Steam. Déjame configurar esto. Configuraciones gráficas, sin borde. Alta. Guardemos los cambios. Revirtiendo. Vamos a guardar. Salida de audio, restablecer configuraciones. Vamos a guardar y comenzar. Me voy a callar más o menos. Bueno, este juego es como estilo Dragon Quest. Obviamente también tengo pensado subir el Dragon Quest 11 In al canal. ages long past, it was believed that Mother Dana was indestructible and everlasting. Rena, on the other hand, was thought to be the domain of the gods, a paradise where the souls of the departed could rest forevermore. Oh, how wrong we were. In the face of Rena's unimaginable technology, its soldiers, clad in huge, shining armor, and its fearsome beasts, known as Zeugles, the prosperity and bounty of Dana all but disappeared overnight. That was 300 years ago. The world of Dana fell under Renan rule, and its new masters split the land into 5 distinct realms. And now today, Orbis Calaglia, one of the Renan's 5 realms. It is ruled over by the tyrant Balsef, Lord of the Firemaster Corps. Unrelenting fire scorches this barren wasteland. Dust storms course over the rocks and crags, and no relief is to be found from the oppressive heat. The Danan people toil as slaves. Day after day they suffer, under the ruthless oppression of the Renan soldiers, with only one hope of escape: death. Only in death is their agony finally brought to an end. They have forgotten what it means to be free. So complete is the Renan's domination. Verde. Bueno, como les decía, este juego es para estilo... Este juego es estilo como Dragon Quest 11. Es bastante entretenido, estuve viendo es cortito para no entender fuera, que llamaba la atención o no. Y tengo pensado hacerlo serio, o sea, vamos a tratar de llegar hasta el final.
Y espero que les guste, pues, o sea, es la idea. También, si no les gusta o que me den consejos del juego y cosas por el estilo. O sea, ustedes saben. Ya está. Hurry up! You call that pushing? Put some back into it, embedded. What? Iron Mask? Iron Man. Cara de hierro. Why you? Let me. What is this? Some kind of slave support group? Mind your own business, you worthless! All right, third squad! Time to regroup! Go on, get moving! Eso, mierda el 3. Hey, wait for me! Damn. Oye, jugué con teclado y mouse, no me queda otra. Thank you, Iron Mask. Iron Man. That's okay, Cole. Are you hurt? No, I'm fine. Iron Mask, you're bleeding. We need to get you looked at by Doc. That bad, huh? Better safe than sorry, I suppose. ¿Ya no dejan jugar? Lo malo es que no detecta el mando. Voy a intentar reiniciarlo. Espérenme. Ojalá agarre. Se supone que debería. Ojalá la agarre para poder jugar más cómodo. Porque igual no soy mucho de jugar. No, no la agarro. Ya. Ah, pero lo mismo. Con el mouse o el teclado. Se puede correr. Control nace. Alt nos da la ubicación. Dar la escape tenemos la pausa. Sistema, configuraciones, dificultad. ¿Habrá alguna opción de para mando? Destino, submisión, subtítulos, cámara de batalla, acuerdo de uso de datos, no me abre las configuraciones. Bueno, dejémoslo así. Ah, está el contenido descargable, pero eso lo vamos a hacer después. Esos son paquetes, se supone que son paquetes para por los DLCs que viene, como que lo compré con la versión completa. Vamos a abrirlo todo esto después, más adelante. Porque si lo hago ahora sería como muy... Lo siento, muchachos, lo siento mucho, Máscara de Hierro. Te lastimaron por culpa. Máscara de Hierro, no hay problema, muchachos. No sentí nada. Chucha, no sintió nada, el brazo liso, se le quedó hecho mierda. Pero por eso, el doctor te dice que tengas más cuidado, ¿no? Sí, pero al fin de cuentas elegí arriesgar la vida por ti y no me arrepiento de nada, no te preocupes. Cole, entiendo. Perdón por mi mala dicción, me cuesta leer. Bueno, gracias, Máscara de Hierro. No, seguramente no me van a dejar acercarme. I doubt Doc's gonna like what he sees. Creo que no le gustará lo que va a ver. No me deja apuntar la cámara hacia otra dirección. Ah, sí. I need to have Doc check me out first. Ah, ya no me va a dejar mover, avanzar a otra dirección hasta que no vea el doctor. Vale. Ah, you again. Sorry to trouble you, Doc. Look after yourself and there'd be no need for sorries, would there? Now sit. Perdón. So, still unable to remember anything, I take it? No tengo memoria. Blank as always. Nothing but that strange dream. No face, no memories. Unable to feel pain, yet only too eager to take on everybody else's. Ah, por eso no me dolió cuando me golpearon, What sí, will el we do dolor. with you? No siento el dolor. Here, let me see. You may not be able to feel pain, but that doesn't mean you can't be wounded, just like everyone else. If you're not more careful, you'll wind up dead without even realizing it one of these days. I watched another slave die today. More corpses than I care to count. Unfortunately,
That's hardly a rare sight around these parts. Danans are always dying, and the Renans just watch. How long can this continue? Why doesn't anyone stand and fight? Miedo. Por el poder del enemigo. Keep your voice down, will you? If only it were so simple, my friend. There have certainly been uprisings, all right. 3 centuries worth of the damn things. As for all the good they've done, take a look around and judge for yourself. There. That should just about do it. Now, do me a favor and try to stay out of trouble so the wound doesn't open again. Doc, back when I knew nothing, you were the one who taught me just how things work around here. You know I'll always be grateful for that. But I can't just... The race is won by the calm and the steady. You're still young. You have time. Wait for the right moment, both for yourself and the world. Work will be wrapping up for the day soon enough. Don't sit around here. Go out and feel the breeze against your skin. Even a slave's entitled to that. La brisa caliente. Just do me a favor and keep a low profile, all right? You stand out enough in that mask as it is. La máscara de hierro. Entonces no sentimos dolor. Guess I'll go back to my room. Volver a nuestra habitación. ¿Estás bien? Gracias por salvarme. Ay, puedo correr con shift. Trata de no causar muchos problemas, ¿no? Ya que ya te destacas demasiado con esa máscara que llevas. Ah, lo mismo que me dijo. ¿Qué haces? Nadie dijo que podías merodear por aquí. ¿Nucleado? ¿Nucleado? Por aquí nucleado. Esa expresión no la había escuchado nunca. Mapa. Ah, y ahí nos da el mapa. Aquí estamos nosotros. Dale. Nucleado, primera vez que escucho esa expresión. Los ojos brillantes nos injertan estas piedras extrañas en el cuerpo y nos hacen trabajar hasta morir. Y como si no fuera poco, con la golpiza frecuente cuando están de muy mal ánimo, les gusta enviar a los Seukles contra nosotros. No sé qué serán los Seukles. Veamos a ver, tendremos alguna registro de actividades. Las misiones, datos de enemigos. Y aquí tenemos el bestiario, la ayuda, mapa, la interacción y tal. Esto de juego, glosario. Acá está, mira. Máscara de hierro. Esclavo Daano que sufre de amnesia y ni siquiera sabe cómo se llama. Solo conoce la furia que siente hacia los superiores renanos. Los tipos que están los tienen de esclavo todo esto. Mosgul. La mina más grande de Calaquia es famosa por la calidad de la mena. Día tras día, un sinfín de esclavos sufren las condiciones brutales para producir energía astral de fuego, y muchos perecen en el proceso. Y aquí hay más información. Esta es la información que ya, esta ya es la que vimos. Mundos gemelos. La información que vimos cuando nos mostraron la historia al principio. Los renanos. Gente de linaje renano, cuyos ancestros lanzaron una invasión al suelo de renanos y dananos hace 3 siglos, aunque son indistinguibles de los dananos, en aspecto tienen tecnología avanzada y son capaces de usar artes astrales. Cuando los renanos usan artes astrales, emiten una luz tenue por los ojos. Los dananos asocian dicha luz símbolos de sus opresores, con el miedo y la furia, y llaman ojos brillantes a los renanos. Por eso, los soldados renanos, el núcleo. Piedra injertada. Ahí está, esa es la piedra que se le da en la mano. Piedra injertada en el dorso de la mano de los esclavos dananos. Convierte la fuerza vital que irradian en energía astral y la transmiten al receptáculo espiritual del reino. Es el mayor símbolo de explotación danana. Literalmente le chupan la vida constantemente. De Erde. Aquí están los Seugles, que me lo nombraron, no tengo idea qué son. Nombre colectivo que se otorga a las criaturas de genética alterada, armas biológicas que usan Rena para mantener la ventaja. Cuando las trajeron a Dana, muchos escaparon al mundo, lograron establecerse como parte de los ecosistemas más amplios. Ok, este es nuestro personaje y el lugar donde está. Los atuendos. Máscara de hierro, ropa, ningún modificador, ningún arma.
Los objetos, ropa de rap, atuendo, máscara. Consumibles, armas, objetos. Ah, vamos a aceptarlo todo al tiro. Para tenerlo listo desde ya. Vamos a aceptarlo todo. Aceptarlo todo nomás. Parece que vamos a recibir bastantes cosas buenas. Consumibles, gelatina, materiales, minerito. Trajes. ¿Cuál es esto? Ah, el paquete de las músicas, sí, sí, sí. Paquete de colaboración de SAO. Hay trajes de Sword Art Online. Interesante. Paquete de playa femenino. Paquete de vida escolar. Vamos a aceptar todo nomás. Creo que eso sí, los niveles estas cosas de aquí son 5, 10, 15, 30, 20, 30, 40, son 40 niveles. Dinero, atuendo de mataespíritus, equipamientos, decoraciones. Vamos a hacer más decoraciones. Pero los niveles quizás los usemos más adelante, cuando veamos que estamos muy por detrás o nos estamos quedando muy atrás en niveles por la progresión del juego. Ahí vamos a usarlos. Porque usarlo ahora creo que sería muy fácil. O sea, literalmente no están regalando niveles. Tampoco sé qué tipo de dificultad tiene el juego. Esto nos agrega dos tipos de dificultad. Nivel de dificultad desconocido y agrega dificultad muy fácil. Esto lo vamos a dejar para otro momento. Vamos a guardar la partida. Estos videos van a durar como 40, 45 minutos, dependiendo también. Esto es un let's try. Vamos a tratar de la información. Artefactos. Son las cosas que nos dieron. Ah, y los que tengo activados. O sea, recibo 10% de descuento en los bazares, 50 menos en el grabado, doble de experiencia, doble de pH, perforjamiento de armas. Agrega nivel de dificultad desconocido. Esto, 99 consumibles. No. Bueno. Eso no lo vamos a recibir todavía. Eso supone que son atuendos, ¿no? Ah, sí. ¡A la madre! Decoraciones. Quizás más adelante nosotros le coloquemos decoraciones. Ahí ustedes me dicen cuál conviene. Cuál les gusta más. Ya, avancemos nomás. I'm a slave, just like everyone else here. So how come I don't have a spirit core? Tengo un núcleo. ¡Ay, lo Face, tiene! memories for that matter. Not like worrying about it will change anything. También, nada. ¿Qué miras? ¿Tú también quieres que te den una paliza? Procede, maldición. Todo y cada uno de los nucleados morirán. Y luego haremos que los queramos con ustedes no entendí mucho. Ah, los nucleados quiere decir con los que tienen núcleo en la mano. Dale. Ay. A dormir nucleado, ahora. A dormir nucleado. Uf. No importa cuándo te canses de verlos, siempre encontrarás a Rena y Lenegis ahí, arriba en el cielo. Los detesto, es como si nos vigilaran y observaran todos los movimientos. Lenegis en particular es muy diferente, no hay manera de que podamos derrotar a los renanos.
si pueden construir castillos flotantes como ese. Ah, oh. Sí. ¿Alguna vez se preguntaron qué es lo que los ojos brillantes queman por todas partes? Yo lo sé, es combustible que extraemos. No hay motivo por el que nos obliguen a eso, pero lo hacemos y cuando lo tienen, lo encienden. Y por eso todo es un infierno sofocante. Todo un infierno sofocante. Están durmiendo. Pero, acuático la ambientación, literalmente somos esclavos aquí. Somos unos esclavos. No puedo esperar, no puede esperar. Más que heredero. Trato de dormir un poco. I should get Ah, some rest. él trata de dormir ahí. ¿Quién dijo que podías vagabundear, nucleado? Ya. Descansemos. I wonder how many people have slept in this bed before me. Mine for now, but for how long? Tomorrow's another day. I guess I should get some shut-eye. F. Pero no sé, pues, como les decía a ustedes, si quieren me dan consejos o cosas por el estilo. Vamos viendo eso. La música de haber dormido me I recuerda a better head to work. de los Final Fantasy. So I've got ¿Qué haces? ¿Será mejor que vuelvas a puesto asignado a los clientes o te golpearán? business with a freight train today, huh? Great. Muévete de una vez, hoy te toca trabajo de carga. Great. Time to start another day toiling away for the Renans. Otro. Voy a sacar a los Do this until the day I Haré die. que este día no alcances a leer lo que decía. ¿Cómo está la herida? No hagas nada demasiado temerario por ahí, ¿de acuerdo? Me voy a dejar avanzar por ahí. Look lively, slaves. Let's see some work around here. Lo hacen mierda, los hacen mierda trabajando. Qué mal. Esa animación de anime 3D. Se ve bien. What? Grenar! Una mujer encadenada. Ah, y la que aparecía en el tutorial de decoraciones. Zephyr, she's here! Sergio está aquí. Al parecer la conocen. What the fuck? The hell? Come back! What? Come back. Ah, sí, sí. Pero como que atacó inconscientemente al tipo. O no sé, estaba fingiendo estar inconsciente para atacarlo. Pero raro porque él le rescató. O es lo que creo yo. The girl's nowhere to be Que found. no estará por ninguna parte. This hurts. Hey, Embedded, did you find anything? Not yet, sir. No, todavía no, señor. On such short notice. Y justamente cayó encima de ellos. Hey, you're... Hey, eres.
Over there! Don't move! Go now! Huh? Hurry, get moving! Stay still! You caused us a lot of trouble, you know. Now we can do this the easy way, or not. Rápido. It's just you. Armored soldiers. Fuerza con una barra de metal. En memoria porque sabe pelear. Me recuerda mucho al típico caballero que te acompaña. Come on! La tocó y hizo daño. Away you go! Oye, que lo pele con... Verde. La wea intensa. Ahora se está escuchando bien. Por mí se está escuchando como la wea. Oh, aquí You te all apareció en la missed your cinemática. chance to become Lord, which means you lot live and die for me, the mighty Balsath! Got that through your skulls? Now hurry up and bring me Shion! Yes, sir! ¿Shion será la chica? Even the drink's lost its appeal. Someone's in a bad mood. Lord Wolsey, ruler of Orbis Calaglia. Ah, but it's wild beast you prefer, isn't it? Do forgive me. Ganabelt Volkiris, what do you want? From what I hear, you seem to be having some trouble over there in Calaglia. As a fellow lord, I merely thought to ask whether I could be of any assistance to you. Enough with the false pretense. I can tell a rat when it's sniffing around. Forgive me, I can only imagine the emotional toll failing to ascend the throne not once but twice must take. A most distressing state of affairs. Shut up! It's none of your concern. The crown contest is proceeding apace, and so quickly, I must say. It won't be long before the victor is crowned as the new sovereign. I look forward to it, and you can be sure I won't forget our little chat. Nor will I. Until next time. La coronación. Está un poquito enojado. Alfa. ¿Será nuestro nombre? Where? You awake? Who are you? The name's Tilsa. I'm the medical officer for the Crimson Crows. You're in one of our safe houses. Crimson Crows? Don't tell me you've never heard of us. We're the Resistance, for the Danon people. We get in the way of the Bright Eye's best-laid plans. The Danon Resistance?
I didn't know such a thing existed. Oh, we exist all right. Though I guess we're not as famous as I thought we were. Seems like I know more about you than the other way around, Mr. Iron Mask. Is it true you can't take that thing off? Yeah. Worse is that I don't even know why I'm wearing it. That woman I was with. Oh, yeah. She's quite the character, isn't she? Zephyr should be interrogating her over in the Slammer as we speak. You locked her up? Why? Why? Go take a look for yourself if you're so ¿Por interested. qué la protege tanto si es primera vez que la ve en su vida? No sé, como They're actitud de interrogating her? caballero. Just what the hell is como going tan- on? Tan típica de los juegos. I need to go and find out for myself. Te contaré. Ah, es este lugar. En la mina de Sione, uno de los refugios de los cuervos carmesí. Las minas abandonadas como esta abundan, así que no tenemos pocos lugares donde escondernos. Si quieres saber algo, te contaré lo que pueda. ¿Qué son los cuervos carmesí? Ya le dije, somos un grupo de resistencia que lucha contra los ojos brillantes. Queremos liberarnos de la Calaglia terrena. Las heridas son algo constante entre los nuestros. Tengo que trabajar arduo como médico. Si quieres saber algo, te contaré lo que pueda. ¿Quién es Zephyr? Zephyr es el líder de los cuervos carmesí. No solo es muy fuerte, también es una persona muy astuta. Es indispensable para nosotros. Si quieres saber algo, te contaré lo que pueda. ¿Dónde está la mujer? La cárcel está más adelante. Zephyr interroga a alguien por sí mismo. Puede ir a ver si te da curiosidad, pero no interrumpirá el proceso si fuera tú. Si quieres saber algo, te contaré lo que pueda. ¿Quién es el enemigo? ¿Quién más? Los runanos, la reina sobre Cali. Los que abandonaron Lenegia nos hacen la vida imposible hace 3 siglos. Claro que no podemos ni llegar a los poblados vecinos, menos a una Lenegia. El objetivo actual son los renanos, en Calaquia, y su Lord Bessel. Si quieres saber algo, no te contaré. Ahí tenemos la información. A ver. Glosario. Túneles de mina del Sinoe. Lo mismo que ya vimos. Zephyr y Bessel. La información. Y por desgracia creo que para recibir algunos paquetes recibí dinero. Puta. ¿Cuál fome? ¡Ay, puedo saltar! Pero no sirve de nada. No. Mira, el mismísimo Máscara de Hierro. Qué bueno verte, camarada. ¿Nos conocemos? Todos los te conocen como el tipo que se enfrentó a los soldados con armaduras y puede soportar una paliza de ellos como si nada. La gente como tú no se encuentra muy seguido. Sería extraño si no supiéramos de ti para nada. ¿Sabes quién soy? En persona no, pero uno de los nuestros llamado Nate sabe todo lo que pasa en Kalaki. Nada de lo que dice la gente se le escapa. Escuché que hablaba de ti antes y cuando te vi sumé 2 más 2 y 1. Y bueno, aquí estamos. Todos te conocemos como el tipo que se enfrentó a los soldados de armadura puede soportar. Ah, ya lo mismo que me dijo. Dale. El único motivo por el que los ojos brillantes quieren hacer minería en la Calaya es para extraer todo el fuego que puede del reino. Ey, observe que no tienes un núcleo espiritual en el cuerpo. ¿Te lo quitaste tú? Fuiste muy astuto porque los ojos brillantes no lo notarán. Durante todo este tiempo me sorprende. Trata de no alejarte mucho. Nadie puede tocarla. Ah, damn it! So it wasn't a lie. The slightest touch is like being struck by lightning. What are you doing? So you're finally awake, huh? What's going on here? What did she ever... Mind your business. So even if you don't mean to hurt somebody, if they touch you, they get electrocuted, huh? It doesn't seem to be poison or magic. Is this the reason Balsef's soldiers were after you? ¿Está como maldita? For the last several days, Balsef's forces have been getting pretty restless. When we looked into it deeper, the word thorns came up over and over again. And now, we come across Miss Prickly herself. Espinas. Drop the attitude. Did you really think we wouldn't find out anything about you?
Miss Shion Imaris. Shion Imaris. That's her name? You mean she's... What? You didn't figure it out already? Yeah, that's right. This lady's got herself a surname, which means one thing. You and the She's enemy. Renan, our enemy. Yeah, but she was being chased by Renan soldiers. So then why? That's exactly what we're trying to figure out. After all, aside from the clothes they wear, there's only one way to tell a Danon from a Renan, and that's whether their eyes light up or not. Ain't that right, Bright Eyes? Big talk for someone who can't even use astral arts. Embedded. Don't you call us embedded! Look, you see the stone your people embedded in me? There isn't one. Because we gouged them out the day we swore to rise up against your kind. This scar's a reminder, not to rest until every last one of you is... We Danons may not be capable of using astral arts, but it looks like those thorns of yours won't do you much good in escaping here either. Still, inflicting pain on anyone Pero who causan comes algo- near you, that's one hell of an ability. You're wrong. You think this curse is some kind of great ability? Curse. Una Fair enough. Una maldición. All I know is Balsef must have his eye on you for a damn good reason. And until we find out why, An ambush! they must have tracked us down. Evacuate as planned. Hurry! And bring the girl. If she gives you any trouble, wave a spear in her face. Got it. Hey, Iron Mask. Sorry, but right now it's everyone for themselves. What about you? I'm going to welcome our guests. Don't go dying on me. No te mueras. Move. And don't try anything funny. Espada desafilada. Puta. Me tienta usar una espada de espadas, pero sería mucha ventaja. Alma pronunciada. Réplica de Bionta. Muramasa. Vamos a ver. La ropa es la misma y accesorios no tengo ninguno. ¿No puedo alejar la pantalla? No. Gelatina de What's manzana. this thing? Debe ser algo para curarse. O algún material de monstruo. Está para menú después de objetos. Ah, sí, es un consumible. Entonces ustedes. Dale. Enemy attack! An ambush? Renans are here? I have to find an exit and get the hell out of here. Como que el salto está por ahí, está para algo, pero no es muy útil. How'd they find out about this place? Have these kinds of battles been going on No this voy a entire conversar con todo el time? mundo. I Necesito just algo de didn't acción. Aquí viene la introducción de combate, lo más seguro. Stop right there! Oh, it's just a Danon. You there! Where's the Renan girl who was here? Well, Spit it out! I want an answer, insurgent! how's this for an answer? Go to hell! You dare address a Renan armored soldier that way? I'll show you embedded! Defensa espadachín con armadura de cabalgaria. Pulsa Q para ejecutar un ataque normal. Al principio puedes encadenar hasta 3, pero el límite aumenta cuando aprendes habilidades entrenadas. Los personajes también pueden atacar en el aire. Las artes son acciones especializadas que gastan parte de la BA. Barra de arte. Cuando la ejecutas, pulsa R, E o F para usar el arte asignada a cada tecla. Aunque la BA se recupera poco a poco de forma automática, lo que hace más despacio durante el ataque. Pulsa WASD y Shift para esquivar los ataques. Dale. So much for playing nice. All right, we're up. Ah, Real fight. Still, I have to do this. I won. I lo actually gané, beat one logré of those derrotar a Renan uno. soldiers. Esos soldados renanos. Bueno, I've got to keep going. tengo una I have espada to survive this mamalona. no matter what. Está genial, eso sí, el diseño de la espada es como de energía verde. Me recuerda demasiado por el mango a lo de los Power Rangers de los dinosaurios.
Igual los conocerán. Oh, objetos. Gelatina de manzana. De manzana. Lobo 1 para mejorar armadura. El sistema de combate me gusta, es como bastante hack and slash, no es tanto por turno. Sé que va a ser estilo por turno los combates. Tabulación. Es que no me deja abrir esta cosa, no sé por qué. Hay que revisar después el Steam porque no me lo está agarrando. Shion V. Mayor, I'm Maris Daymore. I hereby detain you in the name of His Excellency Lord Bolseth. Damn Throw it! down I your was so weapon. close. ¿Dónde sacó esa pistola? Claro, como nuestro personaje no siente dolor. What the? You've got some kind of death wish? Those are armored soldiers you're... Shut up and get out of here while you still can! Step aside, slave. These are Renan affairs you're meddling with. Hey! We've got a better chance working together. Besides, I don't much feel like being indebted to a Danon. Fine, suit yourself. Esa cosa me recuerda a una crimen, no sé por qué. Con acciones encadenadas sin pausa, los ataques normales tienen un límite. Los artes pueden seguir hasta que les agoten el PA. Los ataques normales se encuentran de forma diferente al suelo en el aire. Los artes entre ellos pueden extenderse en un combo. Ok, durante un combo simple, si se usa la misma arte varias veces, durante 4 acciones disminuye la perforación y los enemigos se recuperan más rápido. La penalización aumenta si se repite varias veces. Y la eficacia de las artes pueden reducirse a la mitad. Word to the wise, I call my own shot. Just stay out of my way and we'll get along quite well. This is kinda new for me, you hadn't noticed. Don't expect any promises. Why did you help me? ¿Por qué me ayudaste? What could a Danon like you possibly gain from helping a Renan like me? Estilo anime que veo. Estilo... Trust me, I've no great love for Renans. I guess I'm just not as consumed with hatred as some... What? Have we met somewhere before? Me? Friends with a Danon? Can't say I've had the pleasure. Well, when you put it like that, yeah, silly question. I don't remember anything about my past. Don't have any clues to go on either. Not even my own face. Let me get this straight. You don't know what you look like, but you thought I might somehow recognize you? Something like that. Guess my helping you back there wasn't as self-sacrificing as I made it out to be. Besides, I can't feel pain anyway, so it's not like... Wait, you really can't feel pain? Yeah. It's just another thing I don't have. No pain, no face, no memories. I only know one thing about myself, and that's that I'm a slave. What about your name? You must have one, right? Iron Mask. Got the name from the person who found me. Said that this way I wouldn't forget I had a real name out there somewhere. I see. So where to next? Outside, silly. What do you think we fought all this way for? Stay sharp. We're going in. No me deja. ¿Cómo? Control, el esclavo enmascarado. Ah. Can you even see out of that thing? Like, at all? Ah, es como para interactuar con los personajes a tu alrededor. How else do you think I managed to avoid tripping everywhere I go? What is that thing anyway? It doesn't look like anything Dan and I've ever seen. Beats me. I don't remember anything about my past. When I came to, I was already wearing it. If I could get it off, I would. Damn thing makes it hard to eat. And I can't scratch my face when it itches. It's the worst. Honestly, I'm just impressed you've managed to survive this long looking like that. I'm sure you attract attention wherever you go. Most of the other Danons don't pay it any mind. It's in everyone's best interest to just keep their heads down, focus on their work, and pretend they don't notice. What about the Renan soldiers? Didn't they notice? The guards? They're more the kill first, ask questions later type. Be in the wrong place or step out of line and you're dead. Mask or no mask.
Bueno, That's pero sí, sad. claro. As long as you keep your head down and don't cause trouble, they mostly ignore you. Honestly, sometimes they don't look all that keen to stir up trouble themselves. A friend of mine said it's because if they kill us without a good reason, it could delay the work and put them behind schedule. At that point, it'd be their necks on the line. You should know more about all... I don't serve any of the lords. But I see what you mean. Ah, puedo After sacarlo 3 más rápido. centuries of run and rule without much upheaval, it's possible the soldiers might be losing their edge. All this trouble we've caused might be the first excitement they've had in a while. Well, I don't plan on getting killed for their amusement. Chucha. Hay escenas ahí con contrarismo decía. Haciendo al revés, idiota. Ah, pero no se ve ella en la party, dale, dale. Está en la, como en la party, pero no está. A ver. Artes. Oh, aquí está la habilidad de hoja migratoria. Vamos a poner esto. El ataque aéreo no tengo más. Estos deberían ser cuando salto, una cosa así. ¿Puedo cambiar el equipamiento a la otra? Ah, diálogo. Glad to see you made it. Bueno, el príncipe. I heard you normal. managed to escape, but I didn't expect to see old Iron Mask with you. In Ay, any cabros, por si case, acaso tengo, we're all tengo wanted by the pensado, rebels. compañeros It'll be amigos, easier for everyone if you both just come with me. subir el Monster Hunter Rise Sunbreak Where are the cuando others? salga. They're waiting for us up ahead. Hacer ahí grabar Come con on. unos amigos para jugar con él. Uy, anime. Eso ahí. Stay where you are, dissidents. Just look at all these soldiers. How badly did they want to destroy this hideout? Apprehend the traitor! Slaughter the rest! Maten al resto. Look out! Atravesó el techo. Verde. Leon! Se preocupa mucho por alguien que no conoce. What the fuck? Leon! Ya se conocieron. A blazing sword. But how? Se parecen a los que tienen los supuestos lords. The Master Core. He was embedded within her all along. No matter. Kill her if you have to. Just retrieve the core. Retraso de cama. Se me arrancó por este río. Estaban brillando mis ojos, por esa razón tenía el... No creo como que las regenero. What the fuck? You okay? Your arms! Oh, yeah. How about that? Qué bueno que no lo Guess it's siento. just as well I can't feel it, huh? Tiene You're not in calcinados. agony? Wait, are you serious? Hold still. Wow. Me parece hecho mierda, eso sí. It's one of my healing arts. Ella es la healer del equipo, A definitivamente. sword that sears the hand of he who wields it, Y una- and a healing art to mend. un hombre A que- man numb to pain, and a woman whose very touch deals nothing but.
Son la pareja perfecta, literalmente. Thank you. All right. Let's rout the bastards and finish them Miremos off un before poquito the de agua. surviving stragglers have a chance to regroup. Iron Mask, you coming? Definitely. I'm not about to go back all that way alone. So I guess you're not planning on releasing me, huh? Sorry. You're coming with us. In that case, there's one thing you should know. No one uses that flaming sword without my say-so. You needn't worry on that score. I doubt many of us could get close to it in the first place. Or would want to. Sí, cierto. Si te quema los brazos y te hace mierda. Te hace pija con solo tocarla. The blazing sword. It just might be strong enough to match the power of a lord. Are you sure you're okay? What do you mean? Your wound. That soldier nailed you pretty good. Not to mention those flames bursting from you. They only hit my master core, so I'll be fine. And the flames weren't even hot. It's probably because they're just a manifestation of the astral energy. Claro, porque los núcleos tienen esa energía. Honestly, I'm more surprised that you really are incapable of feeling pain. Y a lo mejor el mismo núcleo la curó cuando le atravesó la flecha. No, I believed you. I guess seeing you stay calm while bearing those burns to your hands it's ironic. I have no problem hurting anyone who touches me. But as soon as I try to wield that sword, it's me who gets hurt. Do you wish you were impervious to pain too? You realize you could burn your fingers off without even noticing, right? So what? All I need right now is power. And up until now, I haven't come across... You really don't care what happens to you as long as you get what you're after, do you? Don't talk like you know me. You? You're right. I don't get you. I don't get why you're so quick to throw it all away. Not when us slaves have never had a choice in whether we lived or died. Te amigaste, te amigaste con Shin. Zephyr se unió al grupo. Espada de pelea de Shion. Estilo pelea. Primero ataque a distancia. Cuando se activa de modo automático, Shion ataca primero a enemigos voladores, lo que le usan artes astrales y le quitan menos PV. Las artes con efectos curativos y te apoyan usando... Entonces, estrategias. Como de manera sin objetivos. Dedicar a las curas. Vamos a hacer que se dedique a las curas. Ah, no. Somos nosotros. Ahí puedo recuperar. Ahí puedo cambiar el equipamiento a Shion. ¿Hay un problema para ella? Sí. Las artes, ella tiene los auxilios, reencarnación y rayo mágico. Tiene ataques en el aire. Aunque no hemos peleado mucho realmente. Un poquito más. Y ir dejándolo. Vamos a tratar de avanzar un poquito más porque puta no hemos combatido casi nadie, hemos visto por historia. Vamos. Verde. Está todo siempre en llamas. Tierra de azufre y ceniza. Volante. Ordus Calagri. That's... Ganymede Castle. Stronghold of Lord Balsef. Self-imposed ruler of all Calaglia. I've never seen it from this close before. That's it, all right. And next to it are the gates of fire. Take a good long look while you still can. That wall is what we've come to tear down. Con la espada flamante. The only thing standing between us and freedom. Freedom. Let's go. Be careful.
you get close to a Zoogle, Inicio de combate. they'll attack. Podemos ver los ataques en el aire, o sea, como ver, pero... Don't go charging off like that. Oh, See ya. Don't let them form a pack. es un... Ay, con el segundo clic puedo esquivar más rápido. Voy a darle a chip. Pathetic. Colmillo afilado. Bueno, con las armas que llevamos, normal que lo hagamos. Don't fight any enemies you can otherwise avoid, all right? Makes sense. Normally I don't pick on the weak. Here I go. I'm on it. See ya. Talon Sword. It's over! Shion. Everything's coming up, Lo Zephyr. extraño. ¿Esto? Claro, ahí decían algo de... no siempre es necesario combatir contra todos los enemigos. What a weird stone. I sense a strange power from it. We should gather as many as we can find. Uy, mami. Mágicamente hay un cofre aquí. Y habitar. Seems you found something good. Bueno, pues, Supplies like that are valuable. Never overlook them. Got it. I'll remember that. vamos a descansar. No, Let's pero- stop a moment to catch our breath. But I've barely worked up a sweat. Speak for yourself. What do you want, a medal? Doesn't look like we're being followed. Si no Fail to disfrutan grab de these ese rare momento moments de of cuando quiet pueden, when you la can. mientras You're the boss. tú eres el jefe. La hoguera. Campamento. El grupo recupera PD y PC. Cuando descansa en un campamento, es un periodo puede ver las escenas de cinemáticas anteriores. Normally, we should take Descansar. turns standing guard. But this first time, Reminiscencias. I'll watch over things so Contenido you two can rest descartado. easy. Con I've alto never era just el- sat and watched Ah. Zephyr. You feeling left out, son? No, it's not that. You said you wanted to fight so that you can live a free man. Even if it somehow turned out you were a Renin, it wouldn't be such a big deal. A Renin? ¿Qué dices? Until we know who you Nosotros are, sabemos we quién can't eres, rule o- anything sí, out. es verdad. Besides, Y we've aparte, already got si dieron cuenta Shion cuando él with us. estaba peleando, At cuando this tomó la point, espada de what's fuego, one more estaba brillando Renin el as long casco as por they're on dentro. our side? Estaba abriendo un ojo. So you don't see every Renin as an... Our goal isn't to hunt down and kill all Renins. We only are, if you can believe it. Not every Danon agrees with what we're doing either. Are you Perdón, saying we have salto más enemies rápido, among igual the Danons? tanto texto. Not quite. They're just not up for rebelling, per se. I'm not sure I understand. That's okay. Just focus on what we have to do right now. However, the time will... Nunca perdido de la máscara de hierro. How come you don't have a scar on your hand? A scar? What? The Crimson Crows all tore off their own spirit cores. But your hand doesn't show any signs of ever having a core like theirs. I don't know. Dice porque él no I tiene don't núcleo, remember suponte que anything aparece about un núcleo. myself from before. Seriously? You have that mask, you don't feel any pain, and you just happen to know how to fight with a sword? No. I'm not lying if that's what you think. Believe me, I wish I knew who the hell I am, but I don't. It's funny how I didn't have any time for souls. Still, Are you saying you've told us everything about yourself? Zephyr. It's bad manners to pry when you've got plenty to hide yourself. Punto. You're not gonna ask. Only when I think it's necessary. You're a real man of mystery, I'll admit. If you remember something and feel like sharing, Está enojada. feel free to do so. For now, Right. Se enojó. so this whole you not... Why would I lie about it? No, it's just... You know, As a slave, I'd say it has its Me advantages and interesa porque disadvantages. ella, como a todo el mundo que toca, le hace daño. On the upside, when Renin soldiers push me around, I hardly flinch. The downside's that I get injured without even noticing. Which means I could be knocking on really? Sure. I may be numb to pain, but still, I wouldn't have noticed any of this if someone hadn't pointed it out to me. If not for my fellow slaves, I'd be long dead. Sí, cierto. ¿Para quedar más textos? No. Vamos a descansar, se supone. a master core, huh? Now I see.
So that's why Balsef's cronies were so desperate to catch her. Is that what it's called? Yeah, The yeah, jewel in her yeah. chest? Oh, right. You don't remember a damn thing, do you? Fair enough. Guess it's time to fill you back in. Tell me, you ever wonder why we Danans are made to work ourselves to the... Well, when you put it like that, I always just assumed we were mining resources for them. And don't you think it'd be quicker if they used all that high-powered tech True. they have? Why go to all the trouble of relying on... Listen, what the Renans are really after isn't resources or minerals. It's astral energy. La que tiene el núcleo en el pecho y la They're cabeza. harvesting the astral energy that sleeps inside all matter in life forms. And they're doing it the Sí, same por lo que leí, way por they lo que have leímos. for the past 300 years, using us Danans as mere siphons. Right. They have machines for minerals, but extracting from Danans requires spirit cores. Any astral energy collected passes through a spirit vessel on its way to being stored in a master core. But why go to the trouble of collecting all this energy in the first place? Do they really need all that juice just to use astral arts? It determines the sovereign. Sovereign? Exactly. 5 lords, each doing whatever it takes to gather as much astral energy as they can and store it in their master cores. Whichever of them manages to accumulate the most power at the end of their contest is crowned the ruler of the Red. A new crown contest, as they call it, is held every decade or so. So you see, the Master Cores are the receptacles in which the Lords store their power. And we Danans are sacrificed, so the Renans can choose their new ruler. Relax, hero. You're not the only one who's bent out of shape about the whole thing. There are 2 things that I haven't been able to get my head around yet. What business would a Renan have stealing a Master Core? And what's the deal with that blazing sword? I think the sword is a physical manifestation of the Master Core's astral energy. As for why it took the shape of a sword, well, I don't know any more than you do. And that stuff about needing your permission to use it? What was that about? I'm the only one of us who can control the Master Core to some. Without me to adjust the flow of astral energy, the sword can't take a physical form. What do you want out of this? You may be one of them, but you don't strike me. I'm going to take down all of the lords. Okay. Never thought I'd say this, but I like the cut of your jib, Renan. Very well. As far as we're concerned, the struggle continues either way. And with that is, of course, assuming we can count the 2 of you in. Fine by me. After all, it sounds like we're after the same thing anyway. Honestly, I'm still a little confused by all this. Then it's settled. Together, we'll overthrow the Renan Lords. And first up on that chopping block is... What? La espina. Me da una pesadilla. I've gotta hurry. Más fuerte la música que rayos. We have another secret hideout in Ulzebek, not far from here. We should be able to meet up with our comrades there. I hate. ¿Será un accesorio? Camping out. Oh, es control. Cut it out. Didn't anyone ever tell you it? I know I already asked you this, but are you... What's so hard to understand? Besides, I'm from Trust me. Wherever you were before you lost your memory... Lenegus? You mean the same Lenegus? I've heard it called the Renan's Castle. Well then, where did you think... Didn't you see the Renan Lords descend for the crown? And how long ago was that? Recuerda que no tiene Well, the recuerdos. current contest started 7 years ago. Then I wouldn't remember. Just how far back do you remember? About a year, give or take. That's how long ago... 1 year. Then no. I'm sorry, but... Guess not. Okay. En todo caso, como les decía, vamos a intentar ¿Puedo caer? Parece que We're sí. so high up. Está muy alto. We should be able to eat Te this. digo, Whenever you find some, make sure to grab it. ¿la puedo tirar? It's edible, huh?
Good to know. Definitely. Agarro todo. Trepa. Ah, trepa, no, parece que trepa automático. No dejan ver más arriba. Bueno, estamos llegando casi a la hora. Ya llevamos una hora y tanto. Pero vamos a avanzar como el primer capítulo. Vamos a avanzar un buen tramo. Brillar algo, por eso. ¿Qué es eso? That is one enormous stray. Los I don't células think we can gigantes take it right rodean por now. algunas regiones. Son muy difíciles de combatir, pero tienes muy rápido y mucho peso si los derrotas. We've almost made it to Ulzebek. Vamos a guardar la partida aquí. Vamos a intentar combatir. That's not your run-of-the-mill enemy. Se supone que nos dan puntos. ¡Es 33! ¡Ay no! We don't have much choice. A la primera. As if the normal creepy crawlies aren't disgusting enough. Vamos al objeto. Nos deleteó. Recuperación de una derrota grupal. Cuando el grupo queda eliminado en una pelea normal, pierdes se gastan PC para recuperar en el área. Si vuelves allí sin PC no recuperarás más PV. Por ese motivo es buena idea retirarse para acumular PC. I'm not done yet. No, volvamos a pelear contra esa cosa. No hizo pick. I'll take you all on. I'm not done. Have your storm. You're around we gotta roll with El it. tema de hacer como para One ataques de final la push. Right. Give 'em all we got. acciones de left. Pathetic. Para avanzar, vamos. Voy a guardar aquí, cabros, y espero que les haya gustado el primer capítulo. Obviamente, denle like, compartan y suscríbanse. Espero que les haya gustado, pues, y dependiendo cómo están recibo los comentarios, vamos a pasar este capítulo. Así que esto ha sido todo por hoy. Hasta otra.